नवाज शरीफ साहब दोबारा प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्पीच इसलिए थी उनकी आज कि सवाल ये था कि वो बात नहीं थी कि क्या उन्होंने कहा, बल्कि जो ना कहा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सारे देख रहे थे कि क्या बयानिया बनता है। एक हवा बनी हुई थी कि शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अपना पुराना बयानिया वोट के जो 2 वाला चलेगा। फिर दूसरा ख्याल ये भी था कैसे हो सकता है, वो तो उनकी गवर्नमेंट्स पंजाब में भी हैं, सेंटर में भी हैं। सो इंटरेस्टिंग है कि आज जो उन्होंने बातें की, उन्होंने माजी की बात की, जजेस को भी रगड़ा, जनरल्स को भी रगड़ा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली उन तमाम जजेस को रगड़ा और उन जनरल को रगड़ा जो सर्विस में नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। बट समहाउ जनरल बाजवा का भी उन्होंने नाम नहीं लिया, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, अगरचे पहले तो उनसे ही उनका सारा होता था। खैर, दूसरी तरफ पीटीआई की एक कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 2 दिन से, जो 71 वाले हवाले से वीडियो भी बनाया गया और वो फिर एक बहस चली, ये शेख मुजीब वर्सेस दिस एंड दैट। एक रेफरेंस नैब फाइल करेगी ऑन इमरान खान और वो तोशाखाना वाला से रिलेटेड है। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नैब की भी एक अब ऑर्डिनेंस में जो चेंज आई है उसके अंदर 14 दिन का रिमांड 40 दिन कर दिया गया है। सो अगर ये अब केस रेफरेंस फाइल हो जाता है और इसमें रिमांड होता है इमरान खान का, तो ये 40 दिन चलेगा। तो हर चीज़ में कंट्रोवर्सी है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जजेस मशवरे कर रहे हैं कि किस तरह इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर ही एक्चुअली थिंक्स कि ये जजेस ऐसा कर रहे हैं, तो फिर इनको तो मूव करना चाहिए काउंसिल को, इनको तो उनके खिलाफ मूव करना चाहिए। पार्टी के इजलास में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इतना सीरियस इल्ज़ाम, इस पर क्या जुडिशरी रिएक्ट करेगी? क्या करना चाहिए? फैसल वाबडा को तो बुला लिया, क्या प्राइम मिनिस्टर पे बात हो सकती है? देखिए, सिर्फ यही नहीं मालिक, उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो काली भेड़ें हैं। यानी आप सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को काली भेड़ों से तशबीह दे रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ 2 सेकंड के लिए ये सोच ही लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो रियासत के एक सुतून के कुछ लोगों पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुला के पूछ सकती है कि ये जो आपने तकरीर की है ज़रा वजाहत तो करें इस तकरीर की। यानी अगर आपको ये तासुर भी मिल रहा है कि ऐसा हो रहा है, तब भी आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि और अगर कोई आपके पास कोई सबूत है, कोई चीज़ें और किसी जजेस पर आपको एतमाद नहीं, आप भेज दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? लेकिन मलाइन करना, अच्छा जुडिशरी के हवाले से भी हम ये बात करते रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में गालिबन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए। मसला ये हो गया है टेलीविज़न स्क्रीन की वजह से कि जो जजेस जर्नलिस्ट जो कलम की ज़बान से बोला करते थे, वो अब खुद बोलना शुरू हो गए हैं। अब रिमार्क्स वगैरह के सिंध हाई कोर्ट ने अभी कैमरा पर से पाबंदी हटाई, लेकिन उन्होंने ये कहा, ये बात की कि जी रिपोर्टर्स को भी ख्याल करना चाहिए कोर्ट के रिमार्क्स के जो है कोई भी मतलब लिया जा सकता है। सवाल ये कि रिमार्क्स को या तो आप कह दें कि भाई इन रिमार्क्स को नहीं लिखा जाए, इसलिए कि जब रिपोर्टर रिमार्क्स को लिख रहे होते हैं तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल रहती है। तो या तो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स को ठीक है, यानी ये राइट कि वो चीज़ें तो हैं, और ये मामूली बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सिटिंग जजेस के ऊपर बड़ा क्लियर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ये बताएं, कमिंग टू मियां साहब स्पीच, जुबैर साहब का ख्याल ये है कि वो एक डिस्कनेक्ट था आम लोगों के साथ। मेरे ख्याल में बहुत सेफ स्पीच थी। अगर यही बयानिया रहेगा तो क्या रिवाइव कर पाएंगे अपनी पार्टी को नवाज शरीफ साहब? मालिक आज की तकरीर से तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो कोई विजन पेश कर रहे हैं। आज की तकरीर से बिल्कुल नहीं नज़र आया कि वो मुस्लिम लीग नून की कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं। आज की तकरीर में तो उन्हें ये बताना चाहिए था कि हाँ ये एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ साजिश की, लेकिन हमसे भी गलतियाँ हुई। अगर इसके बाद वो ये करते ना कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से स्पेस दिया, कहते कि हाँ मुस्लिम लीग नून को पंजाब में नुकसान पहुँचा सियासी तौर पर, अब वर्कर्स को, क्योंकि जनरल वर्कर्स मीटिंग थी ना, कि अब वर्कर्स को ये करना चाहिए, हम पंजाब में ये करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में ये करेंगे, बलूचिस्तान में ये करेंगे। वो तो मुझे आज नवाज शरीफ एक स्टेट्समैन के तौर पे नज़र नहीं आए। मुझे नवाज शरीफ एक विजनरी लीडर के तौर पे नज़र नहीं आए, जो विजन देता है, जो आगे की बात करता है।
بتاتے کہ مسلم لیگ کے لوگوں کو کہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کہاں تک چلے گئے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تب یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کوئی نئی ڈائریکشن دے رہے ہیں، کوئی نیا بیانیہ دے رہے ہیں. مظہر یہ مجھے بتائیں یہ جو جوڈیشری کا اس وقت کلیئر ہے کہ جوڈیشری کا کلاش چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آج پرائم منسٹر ہیز جمپڈ ان آلسو اینڈ ویری اوپنلی، جیسے ہم بات کر رہے تھے. پھر یہ کرائسس کیا اور اب گہرا ہوتا نظر آتا ہے؟ بیکاز اگر میں پی ٹی آئی ہوں گا، میں تو بہت خوش ہوں گا اس پی ٹی آئی، کیونکہ اس کا بینیفٹ تو مجھے آئے گا. ججز نے ابھی تک جتنے بھی لیے کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلے جب میسیجنگ ہو رہی ہے ججز کی وہ ان فیصلوں سے ہو رہی ہے. سو یہ اب کرائسس اور گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مالک میں یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تناؤ ہے، ایک کشیدگی ہے، ایک پولرائزیشن ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ پلیئر جو اب پچھلے چند سالوں میں ابھر کر آئی ہے وہ جوڈیشری ہے. اور جوڈیشری کا پلڑا جس جانب جھکے گا یا یہ تاثر اسٹیبلش ہوگا، جو کہ آج شہباز شریف صاحب کی تقریر سے نے یہ بات کی کہ مسلم لیگ نون، اور یہ بھی میں نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کی سائن آف نروسنس اسی سے نظر آئے گی. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کا پلڑا جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف جھک رہا ہے، وہ عمران خان کی طرف جھک رہا ہے، پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، یہ ان کا تاثر بنتا جا رہا ہے. تو اگر جوڈیشری اور اپوزیشن کا یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ تاثر بنا، اسٹرانگ ہوا، تو کوئی بھی مسہیپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک مسہیپ ہم نے 98 میں دیکھا تھا. لیکن یہ بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی ہے مظہر کہ گورنمنٹ کو چیف جسٹس پسند ہیں، کوئی ججز پسند نہیں ہیں. تو یہ آپ پک اینڈ چوز کے ساتھ کیسے چلے گا کام؟ یہی پرابلم ہو گئی نا کہ اتنی پولرائزیشن اور پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے انسٹیٹیوشنز کی کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی چند ججز جو ہیں وہ کالی بھیڑے ہیں. اب انہوں نے ان کا یہ تاثر اسٹیبلش کر لیا انہوں نے اپنا کہ جی جو بھی پی ٹی آئی کے بانی کو ریلیف ملے گا وہ ان کے نقطۂ نظر سے وہی لوگ دیں گے اس میں. اب یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ کسی بھی لیول پہ لے جا سکتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ 14 دن کا جو 40 روز کیا ہے، خود خواجہ سعد رفیق نے اس کی مخالفت کی کہ یہ آپ نے 40 روز کا نیب کا ریمانڈ، پچھلی مرتبہ پی ٹی آئی نے 90 روز کا کیا تھا تو پی ڈی ایم کی جماعتیں چیخ پڑی تھیں. نہیں وہ تو میں نے ابھی آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے نا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر مے بی ٹمورو اور میکس ڈے آفٹر ٹمورو شاید ایک اور ریفرنس فائل ہو رہا ہے. تیاری تو ہوئی بھی ہے، ہو سکتا ہے فائل کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے. تو وہ ظاہر ہے پھر 40 دن کا ریمانڈ تو اس میں بھی ہوگا نا. تو اگر یہ کچھ ایکسپیکٹڈ لیکن اگر مالک یہ ہوا کہ کسی نے چیلنج کر دیا اور اسٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بالکل ایک میرا خیال ہے کلیش والی سچویشن آ گئی ہے کہ ایک تصادم نظر آ رہا ہے اور اس تصادم میں کوئی بھی مسہیپ ہو سکتا ہے.